Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Notice Express. First off the list is the tribal student organization across Tripura on Thursday who staged rallies to protest recent remarks by Chief Minister Manik Saha on the script of the Kokborok language, reigniting a long-standing and sensitive linguistic debate in the state. The protests were led by the Tripura Students' Federation and the Tripura Indigenous Students Federation, with rallies organized in Agartala and several other parts of Tripura. In the state capital, demonstrators marched from Swami Vivekanand Maidan through key areas before assembling in front of the Tripura State Museum, raising slogans in support of their demand. The agitation followed the Chief Minister's observation that adopting an indigenous script for Kokborok could help strengthen its case for inclusion in the 8th schedule of the Constitution. Tribal bodies, however, viewed the statement as a challenge to their long-standing demand for official recognition of the Roman script. Student organizations representing various tribal communities extended support to the rallies, reiterating their call for recognition of the Roman script and meaningful dialogue. Tripura Mota founder Pradyot Kishore Debarman also joined a torch rally in South Tripura, lending political weight to the protests. Our language, our rights. আমরা দাবি মানতে হবে আমরা দাবি মানতে হবে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট তোমায় দিতে হবে দিতে হবে আমরা দাবি মানতে হবে নাইলে সংগ্রাম চলছে চলবে নাইলে প্রতিভা आज लोग हम TSF, TISF और जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, काइपिंग स्टूडेंट एसोसिएशन, मॉलसम स्टूडेंट्स and even music convention has fully supported not only from here, बाहर का भी, असम का भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, they have given their full support. हम लोग आज इन डिमांड ऑफ रोमन स्क्रिप्ट, हम लोग का जो होमचंग रैली है, हम लोग आज आस्तवल से लेकर राजबाड़ी तक जाएंगे. सिर्फ अगरतला में नहीं, लेकिन पूरा त्रिपुरा में ये मूवमेंट हो रहा है. हम लोग पिछले साल भी किया था, इस बार हम लोग फिर से कंटिन्यू in demands of Roman script. We have seen recently even the Chief Minister has given a statement and we want to pass a very clear message. हम लोग यही बोलेंगे, don't play with the future of the students, and we want to pass a very clear message. We are demanding very peacefully. We have seen the Basa Andalan, several students has been killed, and we believe our students are ready. Definitely TSF and all the student organization, we will fully swing this movement and take to another level, and we want to warn the state government and central government that TSF and all this organization, TISF and जितना भी student organization, हम लोग सब मिलके इस बार हम लोग movement करने जा रहा है. Amal Jamatia, General Secretary, Tripura Student Federation. We are sending a clear message to the Chief Minister and the entire cabinet, the ministers. You see, it's a clear message that the people will never accept what the government is doing. It's a clear message that the youth, the indigenous youths are the future. We are the guardian of the society. So therefore, we want our demand to be recognized, to be adopted.
by the state of by the state. The demand is for adoption of Roman script for Comoros language. So it's a clear message, and it's a message from entire state that we will never accept, never do injustice to the indigenous people. It's a clear message. We are the guardian of the language. We are the speaker. He is not the speaker of the language. We know how to develop our own language. Development should come from the indigenous community. Let them not decide how our language should be developed, how our culture should be developed. The culture and language, how it should be developed, should be from our own understanding and not from the external understanding. That's very clear. So he must realize that he is not doing right thing. The Chief Minister. Yes, he must understand and realize he should think properly. What he's doing is not right. And he must realize that. So this protest. Through this rally, we are sending a clear message that the indigenous people wanted Roman script for Comoros language, and it's a clear message to the government that whatever they try to do against injustice against the indigenous people, we will never tolerate. We will keep on fighting for our rights. So it's a clear message. 50 years old. Yeah, it's more than 50 years. See, it's more than 50 years. We have been kept. The government has been doing injustice. The government are appointed for what? They are elected for what? To serve justice to the community, to serve justice to the people, to develop the people. And I'm telling them once again, development is not all about big buildings. No. Development is not all about big buildings. Development is all about developing the cultural identity, how the indigenous people wanted. That is development. It's a clear message. মূলত আমাদের আজকের একটাই দাবি, একটাই বিষয়। আমরা জানি এটা অনেক লং পেন্ডিং ডিমান্ড, সেই রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি। আমরা আজকে থেকে নই, এটা কোনো নতুন বিষয় না। 1968 থেকে আমরা একটাই দাবি করে আসছিলাম যে কক্সবাজার রোমান স্ক্রিপ্ট পরিচালনা করা। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে 3-4টা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে, 3-4টা সরকার গঠন হয়েছে। তা সত্ত্বেও কমিশনের রিপোর্ট রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে গিয়েছিল এবং সরকার ব্যর্থ। সেই কমিশনের রিপোর্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে সরকার ব্যর্থ। আজকে আমরা যৌথভাবে সব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, টিএসএফ, টিআইএসএফ এবং অন্যান্য স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনগুলি মিলে, বিএমএস, আমরা সবাই মিলে আজকে একটা মশাল মিছিলের আমরা আয়োজন করেছি। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের ছাত্রদের হাতে কলম থামিয়ে দিতে, কিন্তু আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি সেই মশাল মিছিল নিয়ে আমরা রাস্তায় নামতে। কারণ আমাদের বাসার যখন বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে, যার বাসা যখন বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে তারাই বুঝে যে কত আঘাত লাগে। তো আমরা চাইছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ যাতে আমাদের এই আজকের এই আন্দোলনটাকে সমর্থন করুক। কারণ আমাদের এই আন্দোলন কারোর বিরুদ্ধে নয়, আমাদের এই আন্দোলন কারোর ভাষার বিরুদ্ধেও নয়। আমরা সব ভাষাকেই আমরা ভালোবাসি। আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্যের কি আমাদের ত্রিপুরাশা কি আমাদের বাঙালি বন্ধুরা আমাদের আজকের এই দাবিটাকে যারা সমর্থক জানান। কারণ ভাষা যখন আঘাত থাকে একজন আরেকজনকে সাহায্য করার দরকার আমাদের ত্রিপুরার জনগণকে। তাই আজকে আমাদের এই মশাল মিছিল। মুখ্যমন্ত্রী তো তার এক জনসভায় বলেছে যে রোমান স্ক্রিপ্ট দেওয়াটা অসম্ভব, সেই বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, আমরা যাই জানি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মধ্যে কোনো লেখা নেই যে আমরা রোমান হরফটাকে আমরা নিতে পারবো না। এবং তিনি নিজেই, যে ব্যক্তি তিনি এই ভাষণ দিয়েছেন, তিনি নিজেই রোমান হরফ দিয়ে ব্যবহার করছেন ওনার অফিসিয়াল ওয়ার্কে। উনি যদি রোমানের বিরুদ্ধে হয়ে থাকেন তাহলে উনি ছেড়ে দিন। উনি অফিসিয়াল কাজে উনি রোমান দিয়ে সিগনেচার করছে, অফিসিয়াল কাজে রোমান দিয়ে ইংলিশ দিয়ে ওনারা প্রেস রিলিজ করছে, নোটিফিকেশন দিচ্ছে। যদি রোমানের যদি ওরা বিরুদ্ধে হয় তাহলে ওনারা ছেড়ে দিন। কারণ আমরা জানি যারা ককবরক ভাষা, আমরা যারা ককবরক স্পিকিং পিপল, আমরা জানি আমাদের কোন স্ক্রিপ্টটা আমাদের জন্য ঠিক, কোন স্ক্রিপ্ট আমাদের জন্য সঠিক। তাতে অন্য কেউ এসে আমাদের স্ক্রিপ্ট ঠিক করে দেবে, এটা কি সম্ভব? এটা কি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তা দিয়েছে? ফান্ডামেন্টাল রাইটসে কী দিয়েছে? আমাদের শিক্ষার অধিকার আছে। আজকে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে ক্লিয়ারলি বলা আছে আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে পড়াশোনা করার অধিকার আমাদের রয়েছে, কিন্তু সরকার সেটা ব্যর্থ যে এনইপিটা ওরা ইমপ্লিমেন্ট করতে। তাই আজকে আমাদের এই মশাল মিছিলটা।
The Assam government on Thursday distributed appointment letters to 43 urban technical officers under the Department of Housing and Urban Affairs, reaffirming its commitment to providing government jobs to the youth in a free and transparent manner. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma handed over the appointment letters at a program held at Lok Seva Bhavan in Guwahati. The state government, under the leadership of CM Sarma, has been actively issuing appointment letters as part of its massive recruitment drive. In past few months, hundreds of appointment letters have been distributed, including to tea garden youth and large batches of candidates recruited under the ambitious 1 lakh job scheme. With the latest distribution, according to Assam government's total job count under the ongoing recruitment drive has reached 1,42,029, marking another milestone in the state's employment generation efforts. সেইটো সদায় মানুহৰ সন্মুখত এক্সপোজ হৈ থাকে মানুহে জানে মানুহে নকয় বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহে আমাৰ বিষয়ে জানে আমাৰ বিষয়ে বুজে কমপ্লেইন দিব গৈ পেলাই বুজাব গৈ পেলাই ৰাস্তা নোপোৱা হৈ যায় যেতিয়া গুৱাহাটীত পানী কিয় জমা হয় বুলি আমি ডাঙৰ জানবিলাক পাৰমিশনবোৰ কোনে দিছে আমাৰ অফিচাৰ সকলে দিছে কেনেকে দিছে আইনখনক নিজৰ মতে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি দিছে মই প্ৰদান কৰা এই নিযুক্তিৰ ফলত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা 1,42,029 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাব The Promoter Party founder Pradyot Kishore Debarman on Thursday rejected Chief Minister Manik Saha's claim that the BJP would secure a clean sweep in the upcoming Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC elections, asserting that the promoter's victory was beyond any doubt. Addressing party supporters, Debarman criticized Tribal Welfare Minister Bikas Debarma over an alleged remark at a public event, saying no senior BJP leader reacted to it. He accused the ruling party of attempting to create a narrative of inevitable victory in the ADC polls, linking the BJP's push in the ADC polls to the use of money power. Debarma alleged that the certain leaders had misled the chief minister by projecting the election as easy to win, urging voters not to be influenced. He said they could accept money or gifts offered during campaigns but should vote according to conscience. Reiterating his long-standing demand, Debarma said the party aimed to install a tribal leader as the head of the executive. Responding to criticism from BJP leaders, Debarma said recognition given to his family was based on historical contributions and long-standing demands of the Tiprasa people. I love you. I love you too. Honorable EM Bhavaranjan Riyang, Honorable MGC Devajit Tripura, Ex-Minister Mewar Kumar Jamatia, former MLA Rajeshwar Debarma, ex-CEO IAS officer C.K. Jamatia, Buri Bodolni President Manihar Debarma, Vice President, General Secretaries Mary Debarma, Ati Jamatia, District President Sapnati Riyang, Hiranmoy Tripura, अपना हरेंद्र रियांग, नारायण रियांग, यहाँ में और कौन कौन है? सिहानुमोक, जतनो की प्रासा अंगबिसी कौक सागला, अंगबिसी काउ सागला, सब लोग सबसे पहले मैं बोलूंगा कॉक बरोक, आप लोग बोलेंगे आई क्लॉक थोंग, मैं बोलूंगा काउ ब्रू, आप लोग बोलेंगे आई क्लॉक थोंग, ठीक है? कॉक बरोक,
তো রাজনীতি হচ্ছে। রিয়াংয়ে বলে কি তুমি কাউব্রু বলে, ত্রিপুরা কমিউনিটিতে বলে কি তুমি ককবরক বলে, তুমি এক নয়। সত্য কথা কি আছে, এই জায়গাতে কয় ভাঙে ত্রিপুরা কাউব্রুরে আই প্রথম বলতাছে, আর আমার ব্রু ককবরকে আই প্রথম বলতাছে। এই তো থানসা আছে, এই তো রিয়েল থানসা। অনেকজন চেষ্টা করে থানসা থাকলে ওনার হাতে পাওয়ার আসবে, উনি দখল করতে চায়। আমি শুনছি এই দিন অনেক বিজেপির লিডার আছে, উনি বলেছে এইবার 28 সিট উনি জিতবে। না, আমার মনে তো লাগে না কি উনি 28 সিট জিতবে। আপনার কি মনে আছে জিতবে? না, সত্য কথা বলো, মিথ্যা কথা বলে তো ঝুট বলে কাওয়া কাটে। এই দেশে শাসন করেছে এলিগে রোমান স্ক্রিপ্ট হবে না, আলাদা স্ক্রিপ্ট নেও। তো তুমি মন্ত্রীর ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায়, এমএলএ এর ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায়, আর আমাদের টিপ্রাসা বাঙালি মিডিয়াম স্কুলে যাবে, কেউ যেন আমি স্বীকার করতে পারে না। ठीक बोल रहा है? ठीक बोल रहा है ना? दिल का बात बोल रहा है ना? तो परिवर्तन करना है कि नहीं? परिवर्तन करना है कि नहीं? कलसी से, वीर चंद्र कलसी से परिवर्तन करना है कि नहीं? करना है तो कौन करेगा? नहीं, टिप्रासा करेगा। ये पावर आपके पास है, टिप्रासा के पास है। लेकिन अगर टिप्रासा ब्रू बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, बोरक बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, मॉक बन के लड़ेगा, चाकमा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा। लेकिन जिस दिन हम लोग बुकुंबारा टिप्रासा बन के लड़ेगा ना, 100%, 100% हम लोग जीतेगा। इन लोगों का प्लान क्या है? थानसा को तोड़ो, रुपया देके थानसा को तोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहा है। बोलता है हमारा बुरी लोगों को थोड़ा सा रिग्नाइट बोले ना, तो पासरा बोले, पासरा दिया था उन्हीं बीजेपी रे वोट करबो। আমার কথা আছে পাসরা নিয়ে নাও, রিগ্নাইট নিয়ে নাও, টাকা দিলে টাকা নিয়ে নাও, पर वोट कहां में होगा? आंचलिक पार्टी टिप्रा मथा में आपको वोट करना पड़ेगा। और ये लोग बोलता है कि আমি শুনেছি এবার এডিসি এর দখল করতে হবে। দখল কে করে? টিপ্রা মথা না, দখল কি কে করে? বাইরের মানুষ দখল করে, টিপ্রাসা এরিয়াতে দখল করে না। The Singapore Police Force on Friday stated that the case of Zubin Garg's death is still under investigation and so far they suspect no foul play. In their statement, the Singapore Police said that their findings will be submitted in accordance with the Singapore Coroner's Act 2010. They further mentioned that based on the findings, the state coroner will conduct a coroner's inquiry, which is known as CI, with hearing currently scheduled for January and February 2026. Early on December 12, the SIT of the Assam Police filed a charge sheet in the court of the CJM Kamrup Guwahati against 7 arrested accused persons under various sections. The main charge sheet is about 2,500 pages and the supporting documents are around 12,000 pages. The court has fixed the next date of hearing for December 22. The Youth Tipra Federation, the youth wing of the Tipra Mota Party, on Friday organized a protest in front of the Bangladesh Assistant High Commission Office in Agartala, strongly condemning a recent statement made by Bangladesh NCP leader Hasnat Abdullah regarding Northeast India. The protest was triggered by Abdullah's remarks at a public meeting in which he reportedly claimed that the northeastern region of India should be brought under Bangladeshi territory.
Reacting sharply to the statement, hundreds of YTF activists took to the streets, raising patriotic slogans and expressing strong resentment over what they described as an anti-India provocative comment. During the demonstration, the protesters warned Bangladesh against harboring any territorial ambitions towards Northeast India and asserted that such statements could harm bilateral relations. The activists also reminded the neighboring country of India's historic and decisive role in the liberation of Bangladesh, stating that the emergence of Bangladesh as a sovereign nation was possible due to the sacrifices and support of the Indian Army and the Indian people. Addressing the gathering, YTF President Suraj Debarma said that the people of Bangladesh should not forget India's unwavering support during their time of crisis. He alleged that certain political leaders in Bangladesh were resorting to anti-India rhetoric due to a lack of substantive issues ahead of election. Further remarked that if such claims were made about Northeast India, people of the region could also raise demands concerning the Chittagong Hill tracks, citing shared ethnic and cultural ties. The protest concluded peacefully under police supervision. थैंक यू टू ऑल द मीडियास। देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में बांग्लादेश में ऐसा कुछ प्रोटेस्ट हुआ गया है कि इंडिया हाई कमीशन के सामने जाकर वो लोग नोटिस को लेकर वो बांग्लादेश बनाने के लिए धमकी दिया है। और बहुत सारा लीडर्स जैसे है कि जो वहाँ का जो नेशनल सिटीजन पार्टी उनका लीडर है हसनत अब्दुल्ला के, उनका शब्द ने बोला है कि उसने नोटिस को लेकर पूरा वो लोग इंडियन कमीशन को अंदर में जाके वो लोग धमकी दिया गया। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं जो भी बांग्लादेश भाई और बहनों को, बांग्लादेश कैसे क्रिएशन हुआ है। 13 दिन के अंदर इंडिया की सपोर्ट से हमने इंडियन आर्मी की वजह से हम लोग उनका सहायता करके आज बांग्लादेश क्रिएशन हुआ है। तो आज बांग्लादेश इंडिया को इतना एनिमी की तरह, उनका एक शत्रु की तरह क्यों देखते हैं? रोज अटैक करते हैं, नोटिस के ऊपर खिलाफ लगाते हैं, नोटिस को रोज कहते हैं कि नोटिस को वो लोग बांग्लादेश बना के एक चिकन नेक की तरह मोहम्मद यूनिस के अंदर लीडरशिप की तरफ ऐसा कुछ चर्चा हो रहा है। और उन लोग का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, क्योंकि आने वाले फरवरी में उन लोग का इलेक्शन है। जो एक उन लोग का जो लीडर, जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो अभी प्राइम मिनिस्टर जो मोहम्मद यूनुस, वो एक खेल खेल रहा है, एक दंगाबाज करना चाहते हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं, अगर हमारा लिए गोवा बहुत दूर है, हमारा लिए कॉक्स बाजार बहुत नज़दीक है, हमको बीच चाहिए। अगर वो लोग सोचते हैं कि नोटिस को लेकर वो लोग एक नया बांग्लादेश बनाएंगे, तो हम लोग भी ग्रेटर त्रिपुरा बना के हमारा ग्रेटर त्रिपुरा बीच बना के ही छोड़ेगा कॉक्स बाजार को जो उन लोग का में। हम लोग ऐसा चुप बैठने वाला नहीं है। वी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, वी हैव द राइट्स टू प्रोटेक्ट आवर ओन लैंड। वो लोग जो भी कहे, हम आज इंडिया की झंडा लेकर एक भारत की नागरिक हिसाबे हम लोग आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर वो लोग ऐसा सब को वापस नहीं लिया गया, तो आने वाला दिन में हम लोग बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग रेडी है, तैयार है। और जो हमारा ग्रेटर त्रिपुरा जो हम बार बार कहते जा रहे हैं, वो सपना आज या कल या फिर कभी ना कभी हो सकता है, क्योंकि वो उन लोग का जो CHC है बहुत हमारा लुक है वहाँ पर। वो वहाँ का जो हमारा माइनॉरिटी के खिलाफ उन लोग को इतना अत्याचार किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, वो उन लोग के पॉलिटिकल एजेंडा से लेकर हम लोग ऐसा चुप बैठने वाला में नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच समझ के अपना दायित्व लेते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। वी आर इंडियंस, और इंडिया ने आपको एक नया देश बनाने के लिए, एक नया कंट्री बनाने के लिए प्रोटेक्शन दिया है। तो आप हमको एक एनिमी की रूप की ना देख के हमको एक अच्छा संबंध चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो हम फिर से बांग्लादेश को याद दिला दे 1971 क्या होता, हम फिर से याद दिला दे। आज के जो प्रोटेस्ट आप लोग कौन सी पार्टी से किया? हम लोग आज एक तिप्रामोथा YTF, एक युवा संगठन YTF द यूथ विंग्स ऑफ तिप्रामोथा, हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुरखा बस्ती में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। आपका गुड नेम? सूरज देवर्मा, YTF प्रेसिडेंट। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.